जय जगन्नाथ आजिर ब्लॉग टी आपण समस्त को स्वागत। पवित्र धनतेरस उपलक्षे गोल्ड ज्वेलरी उपरे चली बहुत सारा ऑफर। मु आज ऐसी पहुंची जाइए श्रीजी ऑर्नामेंट्स भुवनेश्वर बास्ट मार्केट रे थिबा भाइराल थिबा एक स्टोर जार लोकेशन टा रहउची राजमहल फ्लाईओवर रो फ्रंट रे ही देखिया को पाइबे। एही स्टोर टी सुंदर सुंदर डिजाइन सहित लेटेस्ट कलेक्शन आ स्टाइलिश डिजाइन आपण मन को मिल जिवो एठी। तो डेरी कहीं चलतु ब्यूटीफुल कलेक्शन सब एक्सप्लोर करिबा ता सहित जानिबा आज ऑफर सब कौन अच्छी। फ्रेंड्स एबे चली श्रीजी ऑर्नामेंट्स तरफ रु फ्लैट 50% ऑफ रे चली आपण माने आसंतु ब्यूटीफुल एलिगेंट्स डिजाइन आपण मन को मिल जिवो। जेमिति देखंतु ये रही फर्स्ट कलेक्शन इयरिंग्स टा रही सुंदर कान वाला इयरिंग्स टा मात्र देखिबे मात्र 5 ग्राम 990 मिलीग्राम एटार वेट रहउची। एटार प्राइस रहउची 77,870 टंका अप्रोक्सीमेटली। डिजाइन आपण मन को बहुत सारा आ यूनिक डिजाइन मिलिबो। एमिति कान आपण माने केउठी भी देखि नथिबे पूरा पूरी लाइट वेट रे रहउची मात्र 5 ग्राम रे कान आसी जाउची। आउ गोटे ब्यूटीफुल डिजाइन टा देखंतु एटार वेट रहउची 5 ग्राम 650। एटार प्राइस आसुची 73,150 टंका अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट एटा देखंतु सुनार व्रत रहिची जहा की बेसी भाइराल चलीची एई सुना व्रत जहार वेट रहिची 2 ग्राम 250। एटा आसुची 29,250 टंका अप्रोक्सीमेटली। डिजाइन देखंतु केते यूनिक रहिची। आपण माने कमेंट करथले इयरिंग्स रो कलेक्शन देखिया पई। एटा देखंतु मात्र 5 ग्राम रे रहिची पेंडी फुल इयरिंग्स टा एटा 65,000 टंका रे आपण मान को मिल जाउची। केते सुंदर आ यूनिक डिजाइन सब देखि पारुचंती सब गुडा को लाइट वेट रे रही। परवर्ती डिजाइन टा देखंतु ये रही सुनार बाला 7 ग्राम 880 मिलीग्राम मध्य रे आसुची। एटा रहउची 90,000 टंका पूरा पूरी यूनिक रो काम रही। ता सहित आपण माने देखंतु मीनाकारी डिजाइन टा रही। एटा रहिला गोटे सुंदर चोकर जार वेट रहउची 4 ग्राम 560। जार प्राइसिंग टा आसी जाउची 59,280 टंका। डिजाइन देखंतु केते यूनिक रही केते लाइट वेट रे गोटे सुंदर काम पाई पारुचंती। नेक्स्ट रहिला ये गोटे पर्ल वाला नेकलेस टा बटरफ्लाई डिजाइन मध्य आसुची 2 ग्राम 190 मिलीग्राम एटार वेट रहउची। एटार प्राइसिंग रहउची 28,470 टंका अप्रोक्सीमेटली। डिजाइन देखंतु केते सुंदर रही। आपण माने जदी लाइट वेट रे चाहुचंती ये गळा को सुंदर मानिबो। ए डिजाइन टा देखंतु ये मात्र 1 ग्राम 350 मिलीग्राम मध्य आसुची। एटार प्राइसिंग रहउची 17,550 टंका अप्रोक्सीमेटली। देखंतु केते शाइनिंग करूची ता सहित डिजाइन टा केते यूनिक रहिची। नेक्स्ट चोकर टा देखंतु 4 ग्राम 560 मिलीग्राम मध्य आसुची। एटार प्राइसिंग रहउची 59,280 टंका जेउंतरे की तळे एम्ति लटकन टाइप रो डिजाइन टा रहिची। ए डिजाइन रो हारोटा देखंतु जार वेट रही मात्र 5 ग्राम रे गोटे सुंदर फूल सहित एमिति गहमदाना डिजाइन रो यूनिक रही कॉन्सेप्ट। एटार प्राइसिंग आसुची 65,000 रे गोटे सुंदर हार पाई पारुचंती। तो चलंतु नेक्स्ट डिजाइन टा देखिबा। देखंतु ये गोटे सुंदर रही चोकर हारटा पूरा पूरी यूनिक आ हटकी कलेक्शन टा रही जार वेट रही 4 ग्राम 300 मिलीग्राम पूरा पूरी लाइट वेट रे गोटे यूनिक डिजाइन श्रीजी ऑर्नामेंट्स तरफ रु पाउचंती। एटा रहउची 51,600 टंका अप्रोक्सीमेटली। देखंतु केते सुंदर रही एटार काम। नेक्स्ट एटा गोटे सुंदर चोकर हार पाउचंती सेटा पुनी यूनिक डिजाइन रे। एटार वेट रही 4 ग्राम 960। एटार प्राइसिंग आसी जाउची 59,520 टंका अप्रोक्सीमेटली। देखंतु केते ब्यूटीफुल रही एटार कलेक्शन। देखंतु केते सुंदर रही जेमिति कोलकाता डिजाइन टाइप रो रही हल्का रे। ई गोटे सुंदर रानी हार आपण माने केउठी भी देखि नथिबे एते यूनिक स्टाइल रो हारटा रही सेटा पुनी एते लाइट वेट रे मात्र 13 ग्राम 200 मिलीग्राम एटार वेट रहउची। एटा रहउची 1,71,600 टंका जहा की पूरा पूरी यूनिक रहिबो आपण गळा को बहुत सुंदर मानिबो। नेक्स्ट ए टाई चेन टा देखंतु एटा भी एते लाइट वेट रे अछि। टाई चेन आपण माने जानि थिबे 20 ग्राम 22 ग्राम किंतु एटा मात्र 9 ग्राम 500 मिलीग्राम मध्य रे रहउची। एटा आसुची 1,23,500 टंका अप्रोक्सीमेटली।
ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଟାଇପର ହାରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଥିରେ କି ଏମିତି ସୁନ୍ଦର କାମ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯାହାର ୱେଟ୍ ରହିଛି 12 ଗ୍ରାମ 920 ଏଇଟା ଆସୁଛି 1,76,960 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି। ଡିଜାଇନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ୟୁନିକ୍ ଆଉ ପୁରାପୁରି ହଟକେ କଲେକ୍ସନ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଚିକର ହାରଟା ଦେଖନ୍ତୁ 6 ଗ୍ରାମ 270 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ଏମିତି ଲାପା ଡିଜାଇନ ସହିତ ମୁଗଲାଇଜମ ପାଟର୍ନରେ ରହିଛି। ଏଇଟା ଆସୁଛି 81,510 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ରହିଛି ଏଇଟାର ଡିଜାଇନ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟର୍କି ଷ୍ଟାଇଲର ନେକଲେସଟା ଅଛି। ୟୁନିକ୍ ରହିଛି ଏଇଟାର ଡିଜାଇନଟା। ଏଇଟାର ୱେଟ୍ ରହୁଛି 11 ଗ୍ରାମ 70। ଏଇଟାର ପ୍ରାଇସିଂ ଆସିଯାଉଛି 1,52,100 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ୟୁନିକ୍ କଲେକ୍ସନ ସବୁ ନେଇ ଆସିଛି। ବହୁତ ସାରା ଡିଜାଇନ ରହିଛି, ଏତେ ସାରା ୟୁନିକ୍ କଲେକ୍ସନ ଅଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ପାଇଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଟାଇପର ହାରଟା ରହିଛି 11 ଗ୍ରାମ 20 ମିଲିଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ। ଏଇଟା ରହୁଛି 1,45,600 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି ଏଇଟାର ଡିଜାଇନ। ନେକ୍ସଟ ହାରଟା ଦେଖନ୍ତୁ 14 ଗ୍ରାମ 950 ମିଲିଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ରୋଜ ଗୋଲ୍ଡ ଟାଇପର ଡିଜାଇନ ହେଇ କେତେ ୟୁନିକ୍ ରହିଛି କନସେପ୍ଟଟା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 1,94,350 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଟାଇପର ହାରଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ 11 ଗ୍ରାମ 690 ମିଲିଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି। ଏଇଟାର ପ୍ରାଇସିଂ ଆସୁଛି 1,51,970 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି। ଡିଜାଇନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ହ୍ୱାଇଟ ଗୋଲ୍ଡ ସହିତ ଏମିତି ୟେଲୋ ମିଶିକି ରହିଛି। ଏ ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁରା ହଟକେ ଡିଜାଇନ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। 19 ଗ୍ରାମ 210 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ଏଇଟା ଆସୁଛି 2,49,730 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି। ଏ ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଛି ସୁନାର ଚୋକର ହାର ଯାହାକି 12 ଗ୍ରାମ 40 ମିଲିଗ୍ରାମରେ। ଏଇଟା ଆସୁଛି 1,61,200 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ରବାର କାମଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏ ନେକଲେସଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଛି 4 ଗ୍ରାମ 570 ମିଲିଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି। ଏଇଟାର ପ୍ରାଇସିଂ ରହୁଛି 59,410 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି। ଆପଣଙ୍କ ଗଳାକୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ମାନିବ ଏମିତିଆ ୟୁନିକ୍ ଆଉ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ କଲେକ୍ସନ ସବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଡିଜାଇନଟା ଦେଖିବା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଟାଇପର ଡିଜାଇନଟା ରହିଛି ଯାହାକି ଡୋକିଆ ଚେନ୍ ରହିଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲାଇଟ ୱେଟରେ ରହିଛି 9 ଗ୍ରାମ 940 ମିଲିଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ। ଏଇଟା ଆସୁଛି 1,29,220 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଡୋକିଆ ଚେନର କଲେକ୍ସନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ 7 ଗ୍ରାମ 6 ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଟର୍କି ପାଟର୍ନର ହାରଟା ରହିଛି 15 ଗ୍ରାମ 110 ମିଲିଗ୍ରାମରେ। ଏଇଟା ଆସୁଛି 1,96,000 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଯାଉଛି। ଦେନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଟା ଲେୟାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ବଲ ବଲ ପାଟର୍ନରେ ରହିଛି। 14 ଗ୍ରାମ 210 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରହୁଛି। ଏଇଟା ରହୁଛି 1,84,730 ଟଙ୍କା। ଏଇ ଲେଡିସ୍ ରିଙ୍ଗଟା ଦେଖନ୍ତୁ 900 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ଆସୁଛି। ଏଇଟାର ପ୍ରାଇସ ରହୁଛି 11,700 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି। ଡିଜାଇନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ୟୁନିକ୍ ଟାଇପର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ କଲେକ୍ସନ ସବୁ 800 900 ମିଲିଗ୍ରାମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 2 ଗ୍ରାମ 300 ମିଲିଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଏଇଟାର ପ୍ରାଇସିଂ ରହୁଛି 29,900 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କଲେକ୍ସନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଧନତେରସ ଉପଲକ୍ଷେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଦି ୟୁନିକ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି ଶ୍ରୀଜି ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ, ଯାହାକି ନୂଆ ଏବେ ପାଦ ଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ କଲେକ୍ସନ ସବୁ ନେଇ ଆସିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡିଓଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଧମାକାଦାର ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।